Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa asbahtum ya tullabi? طيب في هذه المناسبة إن شاء الله نواصل درسنا المحادثة وأحثكم أن تفتحوا كتاب العربية للناشئين. نأتي إلى قراءة جديدة بعنوان الشورى والمعارضة عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. Ya, al-wihdah al-khamisata asyrata insyaallah safhah adunnu safhah mi'ah wa khamsata asyara aidan. Asy-syura wal mu'aradah inda Umar ibn al-Khattab. Awalan na'khudh al-qira'ah wal kalimat al-jadidah. Awalan kana syura wal mu'aradatu 'inda amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu asasal hukm salih. Min ajli hadha lam yakad yalil khilafah wa yasma' kalam an-nasi an shiddatihi hatta khala bi nafsihi mufakkiran wa dakhala alayhi Hudzaifah wa kana min ashabihi radhiyallahu ta'ala anhu tab'an fawajadahu hazinan baqiyal ain fas'alahu madza ya amiral mu'minin faajaba Umaru inni akhafu an ukhti'a fala yaruddani ahadun minkum ta'dhiman li faqala Hudzaifah wallahi law ra'aynaka kharajta 'ala al-haqqi la radadnaka ilayhi fafariha Umaru wa qala alhamdulillahilladzi ja'ala li ashaban yuqawwimunani idza a'wajadtu. Nuwasil biraqmi tsani. Wa sa'ada Umar radhiyallahu anhu al-minbar dhata yawmin liyuhadditha al-muslimina fi amrin muhimmin fabada'a khutbatahu ba'da hamdillahi qailan isma'u yarhamukumullah walakinna ahadal muslimina nahadha qailan wallahi la nasma' wallahi la nasma' fasalahu Umar fi hudu'in walima ya Salman faajaba Salman mayyasta nafsaka alaina fid dunya a'taita kullam minna thawban wahidan wa akhadta anta thawbain fanadhara al-khalifatu fi sufufin nas thumma qala aina Abdullah ibn Umar fanahadha ibnuhu Abdullah ha ana dha ya amiral mu'minin fasalahu Umar man sahibu thawbi thani faajaba Abdullah ana ya amiral mu'minin wa khataba Umar Salmana wan nasa wa ma'ahu wa qala innani kama ta'lamuna rajulun tawilun wa laqad jaa thawbi qasiran fa'atani Abdullah thawbahu fa'ataltu bi thawbi faqala Salman wa fi 'ainihi dumu'ul farah alhamdulillah wal an kul nasma' wa nuti ya amiral mu'minin. الثالث وكانت الكلمة العليا عند عمر رضي الله عنه للحق فإذا حكم حكما وعارضه صاحبه وقال للخليفة العادل ليحكم بيني وبينك آخرون فلا يغضب عمر ولا يرفض بل يرحب في سعادته لأنه سيجد عونا على الحق إن كان الحق معه وهدى إلى الصواب إن كان مخطئا ويترك الذي يعارضه يختار من يريد كي يذهب إليه ويحكم بينهما. الرابع لقي العباس يوما وقال له لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته يريد أن يزيد في المسجد وإن دارك قريبة من المسجد فأعطينا دارك نزدها فيه وأعطيك أوسع منها فأجابه العباس لن أفعل فقال عمر إذن
أغلبك عليها أي أخذها بالقوة. فأجابه العباس ليس هذا لك فاجعل بيني وبينك من يحكم بالحق. قال أمير المؤمنين من تختار؟ قال العباس حذيفة ابن اليمامة. فذهب عمر رضي الله عنه والعباس إلى حذيفة وجلس أمامه يقصان عليه الخلاف الذي بينهما ويطلبان منه الحكم. الخامس فقال حذيفة سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أي أن النبي الله داود عليه السلام وبعض أصحابه أرادوا أن يزيدوا في بيت المقدس فوجدوا بيتا قريبا من المسجد وكان هذا البيت ليتيم فطلبوه منه فرفض فأراد داود أن يأخذه بالقوة فأوحى إليه الله سبحانه وتعالى إن أبعد البيوت عن الظلم لهو بيتي فرجع داود عن طلبه وترك البيت لصاحبه. فنظر العباس إلى عمر وقال ألا تزال تريد أن تغلبني على داري؟ فقال عمر لا. قال العباس ومع هذا فقد أعطيتك الدار حتى تزيدها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عدمة عمر رضي الله عنه، عدمة رجل يدعو بالرحمة لمن يهدي إليه أخطاءه، لمن يقول له لا يا عمر ألا حي الله أمير المؤمنين وتحية طيبة للدين الذي رباه. هذه القراءة مأخوذة ووردت من كتاب بين يدي عمر لخالد محمد خالد بالتصرف قليلا إن شاء الله. طيب والآن نأخذ الكلمات الجديدة. الشورى أخذنا في لغتنا إندونيسيا أي مشاورة، شاورة يشاور مشاورة bermusyawarah. أما المعارضة مأخوذ من كلمة عارضة، عارضة بطويل العين، عارض يعارض معارضة. ما معنى saling menentang ya, هذا في أصل اللغة ولكن معنى هنا أي berdiskusi atau dialog عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طيب تفهيما لكم وتسهيلا لي سأشرح لكم رقما برقم. كان الشورى والمعارضة عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أساس الحكم الصالح. Bermusyawarah dan juga berdiskusi di sisi Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu merupakan pondasi di dalam berhukum, ya, berhukum yang saleh artinya berhukum yang benar. Min ajli hadza lam yaqat iya lil khilafah wa yasma' kalam an-nas an shiddatihi hatta khala bi nafsihi mufakkiran. Oleh karena itu, ya, dari model dan pondasi yang diambil oleh Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu tadi, maka hampir tidak didapati di zaman beliau itu ada orang yang mendengar atau mendapatkan putusan yang seakan-akan itu putusan yang sangat keras, ya, putusan-putusan yang nggak adil. Kenapa? Karena Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu itu sering sekali mengajak untuk berdiskusi atau berdialog musyawarah. Hatta khala bi nafsi mufakkiran, ya, hingga suatu ketika beliau pun sendirian itu sambil berpikir, bertafakur, wa dakhala alaihi Hudzaifah. Tiba-tiba datang Hudzaifah. Wa kana min ashabi, dan termasuk di antara
sahabat beliau dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawajadu hazinan baqiyal ain, dalam kondisi menangis. Ya, Hudzaifah melihat Umar bin Khattab sedang menangis. Fasa'alahu, maka kemudian bertanya, "Madza ya Amirul Mukminin?" Fa'ajaba Umar, "Inni akhafu an ukhti'a." Aku ini merasa khawatir, merasa takut kalau aku ini salah. Tapi tidak ada seorang pun dari kalian yang meluruskan, yang membalas atau yang mengoreksi kesalahanku itu. Ta'ziman li, sebagai bukti kalau mereka itu menghormati aku. Saking hormatnya, saking patuhnya, ketika aku salah malah tidak ada yang meluruskan. Faqala Hudzaifah, "Wallah, law ra'ainaka kharajta 'alal haqq." Demi Allah, hai Amirul Mukminin, kalau sampai kita melihat engkau keluar dari kebenaran, mencong, sungguh kami akan meluruskanmu, membalikkanmu lagi ke jalan atau ke rel yang lurus. Fafariha Umar. Umar pun senang sekali, bahagia. Alhamdulillah alladzi ja'ala li ashaban yuqawwimunani idza a'wajadtu. Alhamdulillah aku punya orang-orang yang qawwama yuqawwimu, menguatkan, takwiman, penguatan. Ya, idza a'wajadtu, a'wajja artinya melenceng, kemudian tidak imbang, bengkok, ya. Bahkan dalam arti secara fisik bisa diartikan pincang. Ya. Fasa'ida Umar radhiyallahu anhu al-mimbar. Maka suatu ketika Amirul Mukminin Umar pernah naik mimbar liyuhadditsal muslimin fi amrin muhim. Ya, biasa yang namanya khalifah itu di waktu pagi sampai siangnya atau sampai sorenya itu bertemu dengan seluruh masyarakat, elemennya, ada yang perlu apa, ada yang butuh apa, semua laporan diterima, semua keputusan bisa disampaikan. Fabada'a khutbatahu ba'da hamdillah qailan, "Isma'u yarhamukumullah." Walakinna ahadal muslimin nahadha qailan. Nahadha yanhadhu nahdhah. Apa itu nahdhah? Nahdhatul ulama. Apa itu nahdhatul ulama? Kebangkitan ulama. Nahdhatut tullab, kebangkitan pelajar. Ya, nahadha yanhadhu ma'nahu qama yaqumu. Ya, berdiri. Bangkit sambil berkata, "Wallahi la nasma', wallahi la nasma'." Demi Allah kita tidak akan mendengarkan, demi Allah kita tidak akan mendengarkan. Fasa'alahu Umar fi hudu'in walima ya Salman. Umar pun bertanya dengan hudu, ya, fi hudu'in, dengan tenang, enggak kemerungsung. Kenapa wahai Salman? Fa'ajad fa Salman mayyasta nafsak alaika fid dunya. Amirul Mukminin, engkau istimewakan dirimu daripada kami di dunia ini. Masya Allah. Mayyaza yumayyizu. Umur kalian kan udah balik. Sebelum balik ada tamyiz. A'taita kulla minna thawban wahidan. Engkau berikan setiap dari kami satu pakaian. Wa akhadta anta thawbain. Adapun engkau ambil dua. Masya Allah. Ini ngambilnya enggak 1:1.000.000, 1:1000, 1:2. Fanadharal khalifatu fi sufufin nas. Ya. Amirul Mukminin melihat, memandang di barisan kaum muslimin itu sambil berkata, "Aina Abdullah ibnu Umar?" Di mana anakku Abdullah? Fanahadha ibnu Abdullah, maka Abdullah pun bangkit dan berkata, "Ha ana ya Amirul Mukminin." Ini loh saya, anakmu wahai Amirul Mukminin. Fasa'alahu Umar, "Man sahibu thawbi tsani?" Saya mempunyai dua pakaian itu. Fa'ajaba Abdullah, "Ana ya Amirul Mukminin." Aku yang punya dua helai aku. Fakhataba Umar Salman wan nas ma'ahu wa qala, "Innani kama ta'lamuna rajulun tawil wa laqad jaa'a thawbi qasiran fa'atani Abdullah thawbahu fa'atatu bihi thawbi." Sesungguhnya sebagaimana kalian ketahui bahwa aku ini sosok yang tinggi, ya, dan bajuku sekarang sudah pendek.
dan anakku Abdullah itu memberikan aku kainnya atau pakaiannya, maka aku panjangkanlah kain itu. Ya, dikira orang-orang pada punya satu pakaian, Umar kayaknya kok lebih panjang ini, lebih keren ini ngambil dua ini. Padahal enggak. Ya, siapa yang bilang saya punya dua? Ini punyanya anakku kasihkan, aku jahit, aku panjangkan pakaianku. Faqala Salman wa fi ainaihi al farah. Salman berkata sambil menyeka air matanya itu, masya Allah saking bahagianya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal an kul, sekarang wahai Amirul Mukminin katakanlah, nasma wa nuti ya Amirul Mukminin. Ya, kita siap mendengarkan, kita siap mentaati wahai Amirul Mukminin. Wa kanatil kalimatul ulya 'inda Umar radhiyallahu anhu lil haqq. Ya, dan kalimat-kalimat agung, kalimat-kalimat mulia di si Umar, ya, untuk kebaikan, dan di situ ada kebenaran. Fa idza hakama hukman wa 'aradahu sahibuhu wa qala lil khalifatil 'adil liyahkum baini wa bainaka akharu. Jadi Umar itu merasa sangat senang sekali, dan ini merupakan ungkapan yang tinggi mulia di sisinya, kalau sampai ada silang pendapat, ya, dari dialog bersama yang lainnya itu, orang-orang yang tidak sependapat itu berkata supaya mencari hakim antara aku dan antara lainnya. Jadi nggak mau menang sendiri, alias tidak otoriter. Fala yaghdab Umar wala yarfud. Ya, Umar gak marah, Umar gak nolak, bal yurahib fi sa'adatin, bahkan merasa sangat senang, bahagia ya. Oke, silahkan. Ya, li'annahu sayajidu aunan 'alal haq idza kana al-haqqu ma'hu. Kenapa? Kalau sampai ada hakim atau penengah, maka kalau benar berarti hakimnya itu menolong dalam kebenaran. Wahudan ila shawab in kana mukhti'on. Tapi ketika Umar itu salah, maka penengah ini menjadi petunjuk atau yang membetulkan kesalahannya. Fayatrukul ladzi yu'ariduhu yakhtar man yurid kay yadhhaba ilaihi wa yahkuma bainahuma. Contohnya yaitu mulai kisah yang keempat. Laqiyal Abbas yauman wa qala lahu. Bertemulah Abbas pada suatu hari, ya. Maksudnya di zaman beliau Umar ketemu dengan Abbas. Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi yuridu an yazida fil masjid. Rasulullah itu sebelum wafatnya pengen sekali meluaskan masjidnya, yaitu Masjid Nabawi. Wa inna daraka qaribatu minal masjid, dan rumahmu wahai Abbas dekat dengan masjid. Fa'tina darak, maka berikanlah rumahmu untuk perluasan masjid. Wa utiyak ausa' minha, kita kasihlah ganti rugi yang lebih luas. Ya, berarti lebih luas tapi kan lebih jauh dari masjid. Fa ajabal Abbas lan af'al, enggak, aku enggak mau. Faqala Umar idzan aghlibuka alayya. Kalau gitu aku pasti memenangkannya. Artinya tak ambil dengan cara kekuatan kekhalifahan maksudnya. Fa ajabal Abbas laisa hadzalak. Kamu enggak berhak seperti itu. Ya, jadikan antara aku dengan dirimu ada penengah yang berhukum dengan hukum kebenaran. Man takhtar, siapa yang kamu pilih? Hudzaifah. Fadhahaba Umar wal Abbas ila Hudzaifah wa jalasa amamahu yaqussani alaihi al-khilaf. Mulai dibicarakan perselisihan antara mereka, wa yatlubani minhu al-hukm. Faqala Hudzaifah kemudian menjawab, sami'tu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya Daud alaihi salam wa ba'd ashabihi aradu an yazidu fi Baitul Maqdis. Dulu itu Nabi Daud alaihi salam itu pengen sekali memperluas masjid yang ada di Filistin sekarang, itu Masjid Al-Aqsa. Dan mereka, ya, Nabi Daud dan orang yang ada di belakangnya itu menemukan rumah terdekat dari masjid, dan ternyata itu rumahnya si yatim. Fatalabuhu minhu farafadha. Mereka minta untuk perluasan tapi sebetulnya nolak. Maka arada Daud an ya'khudhahu bil quwwah, pengen dipaksa ya.
dengan mengambil secara kekuatan, yaitu dengan kekuatan beliau seorang raja. Fa'auha ilaihi Allah, maka Allah pun mewahyukan, inna ab'adal buyut anidh-dhulmi lahuwa baiti. Rumahku, kata Allah, adalah rumah yang paling jauh dari kezaliman. Artinya Allah tidak ridho kalau mengambil dengan terpaksa. Faraja'a Daud an talabihi wa tarakal baita li sahibihi. Maka Nabi Daud pun enggak jadi ngambil dengan pemaksaan itu. Ya, dikasihkan kembali, wis terserah, punyanya anak yatim itu. Nah, dari sini Abbas pun kemudian melihat kepada Umar, ala tazalu turid an taghlibuni ala dari. Ayo, sampean wahai Amirul Mukminin masih berkeinginan untuk mengalahkan aku, untuk memaksakan aku ya, atas rumahku. Faqala Umar, la, tidak. Qala Abbas, wa ma'a hadza faqad a'taitu kadar. Karena kamu sudah tanpa emosi, tanpa hawa nafsu, malah legowo, sekarang ganti aku kasihkan dengan sukarela. Ya, aku kasihkan tanah ini untuk perluasan masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah kebesaran Umar radhiyallahu taala anhu, ya, admatu rajulin yad'u birrahmah liman yuhdi ilaihi akhta'ah. Senantiasa beliau mendoakan rahmat siapa yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah, yang meluruskan Umar bin Khattab. Bagi siapa saja mengatakan, la ya Amirul Mukminin, la ya Umar, jangan, seperti ini salah, ya, harusnya seperti ini. Hayyallah Amirul Mukminin, semoga Allah ya menghidupkanmu, memberikanmu panjang usia ya dalam kebenaran. Wa tahiyyah thayyibah lid-din, dan ucapan-ucapan yang bagus yang menyelamatkan terkait dengan agama, yang mana dengan agama itu kita dibimbing dan ditarbiyah. Masya Allah. Nah, falidzalik ayyuhal tulab, hadhihi minal mufradat al-jadidah, wal an uridu an turaji'u ya fi buyutikum wa fi manazilikum misal tamrin awal kadzalika tamrin tsani aw tsalits. Tamrin adzunnu tamrin tsani awalan, ya, hati minan nas al kalimat al mudadha fil ma'na likulli mimma ya'ti. Ma ziddu wafaqa yuwafiqu ma zidduhu, kadzalika al khata' ma ziddul khata', wa ma ziddu yanqusu naqasa yanqusu, kadzalika ma ziddu aqrab. Ya, kulluha mawjudatun wa waradat fin nas aw fil qiraah. Ya, tamrin atsani hadhihi uktub fil kurasa aw daftar thumma arsil ila hadhil jamaah insyaallah. Tamrin atsalis raji'u, amma tamrin ar-rabi' kadzalika uktub fi daftarikum imla'il faraghat fil jumalil atiyah bi kalimat mushtaqqah min madah ain ra wa dhad. Ya, mungkin ma'rid, mungkin mu'aradhah, mungkin irdhan wa ghairu dzalika min kalimat arada. Tamrin al-khamis natrukuha. Tamrin as-sadis kadzalika uktub fi daftarikum imla'il faraghat fil jumalil atiyah bi kalimah munasibah mimma ya'ti ba'da ba'id am ab'ad. Hadha suq faraq al-aswaq an manzilina. Hadha suq ba'da al-aswaq, hal mumkin? Hadha suq ba'idul aswaq an manzilina, hal mumkin? Hadha suq ab'adul aswaq an manzilina, hal mumkin? Uktubu minal awal ila ar-rabi'ah. Tamrin asabi natrukuha thumma at-tarakib. Wal an na'ti ila at-tarakib. Udrus al-jumlah at-taliyah. Ifham jami'an. Jalasa amamahu huma, jalasa amamahu yaqussani alaihi al-khilaf alladhi bainahuma. Jalasa ala dhamir huma. Akmil jumal atiyah. Jalasu amamahu. Kaifa takunu jumlah? Jalasu amamahu. Hum jalasu. Yaqussuna alaihi.
al-khilafa alladhi bainahum. Ukarrir lakum. Jalasu amamahum, ya, jalasu amamahu, hu dhamir huwa, yaqussuna ya'ud ila jalasu, alaihi al-khilafa alladhi bainahum. Jalasna amamahu ila akhir, ila sadis, uktubu wa ajibu fi daftarikum. Tamrin athani natrukuha adunnu nasab fil taib hadhihi nasabu fi'lil mudhari' mubasharah ila qaidah min adawatin nasabil fi'il mudhari' an lan kai lam at-ta'lil ay lam ba'dahu fi'lul mudhari' wa hatta wa yunsabul fi'lul mudhari' bil fathah ba'da ihdal adawati sabiqah idza lam tattasil bihi alifil isnain aw wawil jama'ah nun niswah. Kalau ketemu dengan tiga ini apa yang terjadi? Bihadfi harfil akhir, dengan menghilangkan huruf terakhirnya. Wa idza kana al fi'lul mudhari' min al af'al khamsah yunsabu bihadfin nun. Begitu juga fi'il mudhari'nya masuk af'alul khamsah. Mubasyarah na'ti ila tamrin. Intadhara al-abna'u fil matar listiqbali abihim. Intadhara al-abna'u fil matar liyastaqbilu bihadfi harfi akhir kay yastaqbilu hatta yastaqbilu aba'ahum. Lah kok berubah jadi aba? Karena abahum maf'ulun bih setelah fi'il fa'il yastaqbilu. Hadarat al-mumarridatani ilal mustasfa li musa'adati tabib. Musa'ada apa itu? Masdar, isim. Hadaratil mumarridatani ilal mustasfa li tusa'ida au kay tusa'ida au hatta tusa'idat tabiba. Tabibnya menjadi maf'ulun bih. Taib uktubu aidan min raqmil awal ila al-khamis. Tamrin athani natrukuha. Tamrin athalis kadzalika ajibu imla makanil khali bi fi'lin mudhari' munasibin. Ya, dijawab menggunakan fi'il mudhari' yang pas. Taib huwa at-tamrin al-wajibul manzil indakum. Ya, nukarrir uktubu awalan ajibu raqmathani hadhihi thumma ar-rabi' thumma as-sadis thumma at-tarakib al-awwal at-tarakib alas bas al-awwal wal an nasab fi'il mudhari' tamrin awal kadzalika tamrin ats-tsalis. Khalas. Insyaallah hadhihi hissah lakum li shafi tsani i'dad du'at dars muhadatsah. Wallahu a'lam bissawab. Fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.